अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व औलाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब सदक़ल्लाहुल आज़ीम। सम्मानित सुधी, आज के आमी आलोचना करब आकिकार विषय। आकिका হচ্ছে একটা মানুষের জীবনের প্রথম বিষয়, তাই আমি আকিকার বিষয়ে আলোচনা করব। आकीका के फ़ज़ाइल और मसाइल। बच्चों की पैदाइश पर कुछ आमाल विलादत के वक्त मुस्ताहब हैं और बाज़ आमाल विलादत के 7वें दिन मुस्ताहब हैं। अक्सर मुसलमान इनसे नावाकिफ़ हैं, इसलिए अक्सर इस मौका पर वो दरियाफ़्त करते रहते हैं और जो दरियाफ़्त नहीं करते वो उन पर अमल करने से महरूम रहते हैं। उस बिना पर ज़ैल में उन्हें लिखा जाता है ताकि बच्चा बच्ची के पैदाइश के बाद अपने अपने वक्त में उन पर अमल करके उनके फ़ज़ाइल और बरकत हासिल कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। विलादत के बाद मुस्ताहब अमल। जन्मेर परे मुस्ताहब अमल की कर्म की बला होच्छे कान में अजान और इकामत कहना, कान मध्य अजान एवं इकामत बोला। जब बच्चा पैदा हो तो उसको नहला धुला कर और कपड़े पहना कर सबसे पहले उसके दाएं कान में अजान कह दें और बाएं कान में इकामत यानी तकबीर कह दें। कि बोलছেন যখন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলো ওকে ভালো করে পরিষ্কার করে কাপড় পরিয়ে প্রথম দাएं কানে আজান দিবেন, ডান কানে আজান দিবেন, বাম কানে ইকামত দিবেন। ঠিক আছে, এটা মিশকাত শরীফের মধ্যে আছে। তাহনিক করানা, তাহনিক মানে বুঝেন, মানে হচ্ছে কোনো আল্লাহওয়ালা মানুষের কোনো খাবার জীবনে বাচ্চার মুখে দেওয়া। ঠিক আছে, একে বলে তাহনিক, একে বলে মিষ্টি ভাত বা মুখে ভাত দেওয়া। अगर इस वक्त कोई बुज़ुर्ग करीब हों और मौका हो तो उनसे तहनीक कराएं, क्योंकि सुन्नत है। अल्लाह वाला जिदी হয় ওনার কাছে করে নেবেন, এটা হচ্ছে सुन्नत। तहनीक है कि उनकी खिदमत में 1-2 खजूर पेश करें और वो अपने मुंह में उसको चबाकर बच्चे के मुंह में डाल दें। तहनीक क्या बोला है, 1-2 খেজুর बुजुर्गের मुँह को चिबाना और मुँह दे देवा और वो बच्चा के तालु में लगाएं। কিছু বাচ্চা তালুর মধ্যে লাগানো হবে আর বাচ্চাকে लिए খায়ের বরকতকে দোয়া করে আর বাচ্চার জন্য কি করবে, খায়ের বরকত ভালো ও ভাজনে যাতে কল্যাণ হয়, কল্যাণময় হয়, বরকত হয় তার জন্য দোয়া করবে। ঠিক আছে, इसका मिशकात शरीफ আছে। आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर शहद पर दम करके थोड़ा सा शहद बच्चा का
बच्चा को चढ़ाना भी जायज़ है। आयतुल कुर्सी বা চারটি কুল পড়ে ফুঁক মেরে দিয়ে কিছু মধু ওই বাচ্চাকে মুখে দিয়ে দিলে ঠিক আছে, এটাও চলবে, জায়েজ আছে। उसे भी तहनीक की सुन्नत अदा हो जाती है, এটা করলেও সুন্নত হয়ে যাবে, তাহনিক সুন্নতটা আদা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তাকবিলা ফাতুল মুহলিম জিলদ নম্বর 4 পৃষ্ঠা আছে কত 200। বেয়াত के 7वें दिन मुस्तहब আমল, জন্ম হওয়ার পরে 7 दिन পরে কি কর্ম আছে, कि आकीका करना, आकीका करा। जब किसी के लड़का या लड़की पैदा हो तो बेहतर है 7वें दिन उसका आकीका कर दिया। যখন কারোর বাড়িতে বাচ্চা জন্মায়, ছেলে কিংবা মেয়ে, কারোর বাড়িতে যখন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়, ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, 7 দিনের দিনে আকিকা করতে হবে, ঠিক আছে। लड़का हो तो 2 बकरे या 2 बकरी या 2 दुम्बे या 2 भेड़ जबा करें। यदि ছেলে হয় তাহলে 2টো বকরা, 2টো ঠিক আছে বকরা বা 2টো বকরি বা 2টো দুম্বা বা 2টো भेड़ জয় করে দেবে। और लड़की हो तो 1 बकरा या 1 बकरी। যদি মেয়ে হয়, যদি মহিলা হয়, যদি মেয়ে হয়, যদি মেয়ে জন্মায়, মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে একটা বকরি, ঠিক আছে, জয় করবে। गाय में लड़की के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा ले लें। यदि গরু দেন তাহলে গরুর মধ্যে ছেলের জন্য 2টো হিস্সা, 2টো অংশ, আর মেয়ের জন্য একটা অংশ, ঠিক আছে। या पूरी गाय से আকিকা করলে, যদি পুরো গরুটা আকিকার জন্য দিয়ে দিল তাহলে জায়েজ, ঠিক আছে। अगर किसी को ज़्यादा तौफीक ना हो, যদি মানুষের সামর্থ্য অতটা না হয় যে আমি একটা ছেলে কিন্তু 2টো ছাগল দেওয়ার সামর্থ্য নেই, ও লড়কি की तरफ से 1 बकरी या बकरा जबा कर दे, তো ছেলের জন্য একটা বকরা বা একটা বকরি জবা করতে পারে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। তনকিহুল হামিদিয়া এটা আছে, ঠিক আছে, এই কথাটা লেখা আছে। और अगर कोई बिल्कुल ही আকিকা না করে तो भी कुछ हर्ज नहीं। যদি কেউ আকিকা না করে তাহলে কোনো সমস্যা নেই, क्योंकि আকিকা करना मुस्ताहब है, वाजिब नहीं। কেন আকিকা করাটা কি মুস্তাহাব, ওয়াজিব না। মিসকাত জিলদ নম্বর 2 সফা নম্বর 363 মানে পৃষ্ঠা নম্বর 363, ঠিক আছে, খণ্ড নম্বর 2। বেলা से पहले আকিকা करना जायज़ नहीं। জন্ম হওয়ার আগে আকিকা করা চলবে না, জায়েজ নয়। अगर कोई करे तो अकीका ना होगा, যদি কেউ করে আকিকাটা তাহলে হবে না, बल्कि ये ज़बिया गोश्त खाने के लिए होगा। কি হবে এটা, জবাব করলে যেমন খাওয়া হয় এটা খাওয়া তেমন খাওয়া হবে, আকিকা হবে না। আল মজমু শারুত তজিব খণ্ড নম্বর 9 পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে 245। दुआ अकीका, अकीका दुआ की जब किसी लड़के या लड़के या लड़की के अकीका का जानवर যখন কোনো, जब किसी लड़के या लड़की के अकीका जानवर जबा किया जाए तो जबा करने वाला ए दुआ करे। যখন কোনো বাচ্চার ছেলে বা কিংবা মেয়ের আকিকা হবে তখন এই দোয়াটা পড়বে, বিসমিল্লাহি अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा लका व इलैका अकीकतु फुलानी। तर्जुमा, अल्लाह ताला के नाम से, अल्लाह ताला से बड़ा है, या अल्लाह ए आपकी रज़ा के वास्ते मैं आपकी बरगाह में फुला के अकीका का जानवर ज़बह करता हूँ। आए दुआ करें, अल्लाहुम्मा हाज़ी अकीका इब्नी फ़इन्ना दमाहा बिदमी व लहमहा बिलहमी व अज़महा बिअज़मी व जिल्दहा बिजिल्दी व शअरहा बिशअरी अल्लाहुम्मा अजअलहा फिदाअन लिब्नी मिनन नार। तनक़ीहुल हामिदिया जिल्द नंबर खंड नंबर 2 पृष्ठ नंबर 233। या अल्लाह ए मेरे बेटी का अकीका है, लिहाजा उसका खून, उसके खून
के बदले उसका गोश्त उसके गोश्त के बदले उसकी हड्डियाँ उसकी हड्डियों के बदले, उसकी खाल उस खाल के बदले, उसके बाल उसके बालों के बदला में, या अल्लाह उसको मेरे बेटे बेटी के बदला दोज़ख से आज़ादी का बदला बना दे। अक़ीक़ा के मसाइल। जिस जानवर का कुरबानी जायज़ है उसमें अक़ीक़ा करना भी जायज़ है। বলা হচ্ছে যে পশুর কুরবানি করা চলবে ওই পশুর আকিকা করাও চলবে। যেমন এসে ऊँट गाय भैंस बकरा वगैरह, যেমন উদাহরণস্বরূপ ऊँट गाय भैंस बकरा, ठीक है, बकरा इत्यादि। और ऊँट गाय में आकिया के साथ हिस्से रख सकते हैं। ऊँट एवं गाय मध्य छात्रा रखते पारबेन। मसलन किसी शख्स के 3 लड़के एक लड़की हो और उन सबके आकीका में एक गाय या एक ऊँट करना चाहे तो कर सकता है। ধরেন এক ব্যক্তির 3টে ছেলে বা একটা মেয়ে হলো, তাহলে এটা গরু বা এটা উঁট দিলে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা ফতোয়া আলমগীরি আছে, খণ্ড নম্বর 5, পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে 304। गाय बैल वगैरह में कुछ हिस्से कुर्बानी की और कुछ हिस्से आकीका रखना जायज़ है। बैलेर मध्य गरुर मध्य হচ্ছে কিছু কুরবানির জন্য কিছু আকিকার জন্য টাকা চলবে। এটা ফতোয়া আলমগীরির মধ্যে আছে, খণ্ড নম্বর 5, পৃষ্ঠা হচ্ছে 304, পৃষ্ঠা নম্বর কত 304। इसी কুরবানি জায়েজ নেই তার কুরবানি চলবে না। যেমন হিরণ নীল গাय वगैरह, যেমন হরিণ নীল गाय इत्यादि, उससे अकीका करना भी जायज़ नहीं, अदर अकीका হবে না। और जिस जानवर की कुरबानी जायज़ है, যেমন যেই কারো কাজ जानवरेर कुरबानी বৈধ, যেমন गाय बैल बकरा इत्यादि, और अकीकाও दुरुस्त, उसका अकीका भी दुरुस्त है। हिंदी अर्थात फतोया आलमगीरी जिल्द नम्बर হচ্ছে खंड नम्बर 5, पृष्ठ नम्बर 304। अकीका गोश्त के 3 हिस्से करना मुस्ताहब है। अकीकार गोश्त के 3 भाग करबेन, এটা मुस्ताहब। एक हिस्सा सदका कर दें, एक हिस्सा पड़ोसियों और रिश्तेदारों को दें, और एक हिस्सा घर में रख लें, ठीक আছে। একটা অংশ সদকা করে দেবেন, একটা অংশ আত্মীয় স্বজন আর পার্শ্ববর্তী এলাকার লোককে দিবেন, পরিস্থিতি দিবেন, আর একটা ঘরে রেখে দেবেন, ঠিক আছে। এটাও ফতোয়ায় আলমগীরির মধ্যে আছে, খণ্ড নম্বর 5, পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে 304। अकीका के गोश्त में दावत करना भी जायज़ है। अकीकार गोश्त से दावत कराओ चलबे। नेज अकीका या कुरबानी गोश्त वलीमा की दावत में इस्तेमाल करना जायज़ है। अकीकार और कुरबानी गोश्त वलीमार জন্য वलीमा दावते इस्तेमाल करा चलबे, ठीक है, ব্যবহার করা চলবে। ফতোয়া শামিয়া আছে, জিল্দ নম্বর 6, পৃষ্ঠা নম্বর 326, ठीक है। सर के बाल मंडवाना, नड़ा हवा। बच्चा बच्ची की ब्यात के 7वें दिन के सर बाल मंडवा दें, और पहले सर मंडवा दें फिर आगे करे, या पहले आगे करे फिर बाल मंडवाए। বলছে 7 দিনে বাচ্চা নাড়া করে দেবে। আগে করার আগে নাড়া করতে হবে, আগে করার পরও নাড়া করতে হবে, দুটোই চলবে। अलबत्ता बेहतर है कि पहले बच्चे के सर के बाल मुंडाए फिर आगे का जानवर जबा करे। उत्तम হচ্ছে প্রথম বাচ্চার মাথাটা নাড়া করতে তারপরে আকিকা জবাই করবে, এটা হচ্ছে উত্তম। बालों के वजन के बराबर चार्ज करना, চুলের পরিমাণ সমপরিমাণ रूपो सदा करा। बच्चा बच्ची के सर के बाल बनवाने के बाद बालों के वजन के बराबर सोना या चांदी की खरीद कर दे। चांदी से उसका अंदाज़ा रकम तकरीबन 500 रुपये से 1000 रुपये तक है, एक खत कर दे और बालों को किसी जगह दफन कर दे, ठीक है। और जो सोना বা রূপো দান করে দিবেন, ওই চুলটাকে কোনো জায়গায় দাফন করে দেবে, ঠিক আছে। মুশকিল শরীফ আছে, জিল্দ নম্বর 2, खंड नम्बर 2, पृष्ठ नंबर হচ্ছে 326 नहीं 362 আছে। लड़के और लड़की के सर मुंडवाने के बाद अगर जफरान मैसर हो, थोड़ा सा जफरान पानी में घोलकर रुई वगैरह से उसको सर पर लगा दे। যখন ছেলেটার ওই মাথা নাড়া হয়ে যাবে তারপরে জাফরান যে থাকে
জাফরান নিয়ে পানির মধ্যে গুলে তুলো থেকে তুলে জাতীয় কিছু জিনিস থেকে মাথায় লাগিয়ে দিবে, ঠিক আছে। और জাফরান না हो तो कुछ हर्ज नहीं, आज জাফরান না হয় কোনো ব্যাপার নেই, क्योंकि ये अमल बेहतर है, जरूर नहीं। আমলটা এই কর্ম এই আমলটা ভালো কিন্তু জরুরি না। কোথায় আছে? শরীফ আছে, দেখে নেবেন। জিলদ নম্বর 2 পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে 362। 7वें दिन আকিকা না कर सकने का हुक्म, 7 দিনের দিনে আকিকা যদি না করতে পারো, अगर कोई 7वें दिन अकीका ना कर सके तो आइंदा करे तो 7वें दिन का ख्याल करना मुस्ताहब है। যদি 7 দিনে না করতে পারে, যখনই করবে 7 দিনের খেয়াল করবে, तो এটা मुस्ताहब। उसका तरीका है कि जिस दिन लड़का या लड़की पैदा हो उससे एक दिन पहले आके कर दे। मसलन अगर लड़का जुमा के दिन पैदा हो तो जुमेरात की आके कर दे, अगर जुमेरात को पैदा हो तो बुध को आके कर दे। उस तरह जब भी आगे के जाए वैसा हिसाब से 7वां दिन पड़ेगा। कि বলছে কী হিসাবে করবেন? ধরে নিন আপনার ছেলে তো জন্ম হয়েছে কিবা দিন? জুমার দিন। তাহলে আপনি কী করবেন? আগের বৃহস্পতিবারে বাচ্চার কী করবেন, এমন হিসাবে কাজ করবেন, ঠিক আছে। এটা কোথায় আছে? শারহুল মুহাজ্জব और खंड 9 पृष्ठा 345। अगर कोई उसका लिहाज के बगैर किसी भी दिन नहीं करे या बकरीद के दिन कुर्बानी के साथ अकिया कर दे तो भी जायज़ है। মানুষকে এইটা না খেয়াল করে যদি আকিয়া করে বা কুরবানির দিনে আকিয়া করে তাহলেও জায়েজ। মানে বকরিদের দিনে কুরবানির সঙ্গে আকিয়া করলেও চলবে, ঠিক আছে। এটা বেশি যাওয়ার আছে। जिस शख्स का पैदाइश के बाद अकीका ना हुआ हो तो बाद में उसका अपना करना जायज़ है। বলছি যে ব্যক্তির জন্মের সময় কোনো কারণে হয়তো আকিকা করা হয় না, পরে নিজে आगे করতে পারে। चुनांच एक रायत में है कि सल्लाम ने नबूवत मिलने के बाद अपना की फरमाया, सल्लाम নবুয়তের পরে নিজের আকিকা করেছেন। শারহুল মুহাজ্জব আছে খণ্ড নম্বর 9 পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে 245। ওয়া তানকিহুল হামিদিয়া রয়েছে খণ্ড নম্বর 2 পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে 233। खतना करवाना करा खतना करा, लड़का पैदा हो तो विलादत के 7वें दिन खतना करना मुस्ताहब है। ছেলে হয় তাহলে 7 দিনের दिने खतना का मुस्ताहब, क्योंकि विलादत के 7वें दिन से लड़की या 12 साल उम्र तक खतना कराने का मुस्ताहब वक्त है। তাহলে জন্মদিন থেকে 7वें दिन থেকে 12 বছর পর্যন্ত खतना করা मुस्ताहब। हसन की विलादत के 7वें दिन खतना करवाया था और इब्राहिम सल्लाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के 7वें दिन खतना कराया था और सल्लाम 13 साल की उम्र में खतना कराया था। तकरीबन फतुल मुलहिम जिल्द नंबर 5 নম্বর 9। তাহলে হাসান হাসানের 7 দিনে খতনা হয়েছিল, ইব্রাহিম সাল্লামের 7 দিনে খতনা হয়েছিল, আর ইসমাইল সাল্লামের কত 13 বছরে খতনা হয়েছিল, ঠিক আছে। बच्चा का नाम रखना, बच्चा नाम रखा 7 दिन लड़के लड़की अच्छा सा नाम रख दे। 7 দিনে ভালো নাম রেখে দেবেন। নাম রাখবেন 7 दिन से ज़्यादा ताक़ीद ना करें, 7 দিনের বেশি देरी ना करा है। और ऐसा नाम रखा जिसके माना बुरे हों या उसमें बड़ा या बुरी का मफहूम निकलता हो, जैसे आसी या इसके माना नाफरमानी निकलो नाफरमानी करने वाला है। जैसे शहंशाह और आमिर और उमरा उसमें बड़ाई पाई जाती है, जैसे बुरा नेककार उसमें बुजुर्गी पाई जाती है। বলা হচ্ছে মানে ভালো রাখতে পারছে, ঠিক আছে। তাকে फतुल मुलहिम जिल्द नंबर 4 पृष्ठ नंबर 14। लड़के लड़की की विलादत के दिन नाम रखना भी जायज़ है। ये दिन जन्म में सेदिनों नाम रखा चलবে। फतुल मुलहिम खंड नंबर 4 पृष्ठ नंबर 22। लड़के लड़की का नाम किसी नेक अबू जिक्र से रखना मुस्ताहब है। ছেলে বা মেয়ের নাম কোনো নেক আল্লাহওয়ালা কাছ থেকে নাম জেনে নাম রাখাটা ভালো। अपनी पसंद से बच्चा बच्ची का नाम रख दे, যদি নিজের পছন্দ হয় তাহলে নিজের ছেলে পুলে নাম রাখতে অসুবিধা নেই। তাকমিলা ফাতুল মুলহিম খণ্ড নম্বর 4 पृष्ठा 220। बुरा नाम बदल देना चाहिए, खराब नाम परिवर्तन करा उचित।
अगर किसी लड़के या लड़की के नाम के माना अच्छे ना हो उनको बता देना चाहिए। যদি কোনো ছেলে বা মেয়ের নাম যদি ভালো না হয় ওর নামটা পরিবর্তন করে দেওয়া উচিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি वसल्लम का यही तरीका था। मुसल्लम এইটাই নিয়ম ছিল। जैसे हज़रत ज़ैनब का पहला नाम बरा था, इसका माना है नेकी भलाई के हैं, इसमें अपनी बुजुर्गी का पहलू निकलता है। ज़ैनब প্রথম নাম ছিল কি बरा, ज़ैनब অর্থ হচ্ছে নেকি ভালাই, নিজের একটা বুजुर्गी বুঝে যায়। রাজা आप सल्लल्लाहु ने उनको बदल कर ज़ैनब रख दिया। नबी सल्लम की ওই নামটা পরিবর্তন করে কি রাখলো, ज़ैनब रखलो। उसी तरह एक शख्स का नाम असलम था, इसका माना है ज़्यादा काटने या कतरने वाला। অনুভাবে একজনের নাম ছিল আসলাম, তার মানে কি বেশি কাটা, এটাও বা কাতারনেওয়ালা, এই মানাটাও ঠিক না। যে সাল্লাম কী করেছিলেন এটা শুনে तुम इसलिए आप सल्लम ने सुनकर फरमाया नहीं तुम ज़रे हो, जिसका माना खेती करने वाला हो। তাহলে আসলাম বাদ দিয়ে ওনার নাম রেখেছিলেন কি ज़रे, ঠিক আছে, যার মানে হচ্ছে खेती करने वाला। তাহলে खेती ज़रा জানেন তো, ज़रा ज़रे मजरा ज़रा दुनिया में आखिर আমরা বলি না ज़रा, এর নাম ছিল কি ज़रा, तो मैंने खेती करने वाला, ठीक है, जारिया मैंने खेती करने वाला। তাহলে বুখারী এবং আবু দাউদে হাদিসটা আছে। তাহলে আমি মোটামুটি আপনাদের সম্মুখে পুরো আকিকার বিষয়টা আলোচনা করলাম, আরও অনেক মশলা আলোচনা করলাম। ইনশাআল্লাহ এটা ফলো করবেন, তাহলে অনেক শরীয়তের বিধান আপনারা বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ পাক আমার সকলকে শোনার চোখে বেশি বেশি আমল করার তৌফিক দান করুন।